ମୁଁ ସଚିନ ସାର୍ ମୋର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ର ହୋମ ମେନୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ୱିଣ୍ଡୋରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ এই ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ୱିଣ୍ଡୋ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସବୁ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଏଇ ଏରିଆଟା ଅଛି ଯୋଉ ଅପ୍ ଟୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ ଟୁଲ ବାର। ଇଏ ହେଇଗଲା ଟାଇଟଲ ବାର, ଇଏ ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ, ତାପରେ କ୍ଲୋଜ ବଟନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ ବଟନ ଆଣ୍ଡ ମିନିମାଇଜ ବଟନ, ତାପରେ ଫାଇଲ ହୋମ ଇନସର୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡା କୁହାଯାଏ ମେନୁ ବାର। ଆଉ ହୋମ ରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ର ବକ୍ସ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ସବୁ ଇନସର୍ଟ ରେ ସେମିତି ଆସିବ, ବକ୍ସ ପେଜ ଲେଆଉଟ ରେ ଆସିବ। ତ ୟାକୁ ରିବନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ମେନୁ ବାର, ହୋମ ଟ୍ୟାବ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ ବି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ନେମ୍ ବକ୍ସ, ଇଏ ହେଇଗଲା ନେମ୍ ବକ୍ସ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଫର୍ମୁଲା ବାର। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ୱାର୍କସିଟ ରେ ଟୋଟାଲ 10,48,576 ଟା ରୋ ଆଉ 16,384 ଟା କଲମ ଥାଏ। ଡିଫଲ୍ଟ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲସ ରେ କ୍ଲିକ କରିକି ମଲ୍ଟିପଲ ସିଟ୍ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ସ୍କ୍ରୋଲ ବାର, ଇଏ ହଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ସ୍କ୍ରୋଲ ବାର। ତାପରେ ରୁଲର, ଆମର ଯେମିତି କି ଭ୍ୟୁ ଅପସନ କୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ରୁଲର ଆକ୍ଟିଭେଟ ଅଛି। ତ ଏଟା କୋଉ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେଖି ହବ, ପେଜ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ପେଜ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ ଲେଆଉଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କୁ ଗଲେ ଏଇଠି ରୁଲର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 ଏମିତି କରିକି ରୁଲର ଦେଖି ହବ ହେଲା। ସୋ ଆମେ କାମ କରିବା ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟୁ ରେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହୋମ ମେନୁ ଅଛି, ହୋମ ମେନୁ ରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଅଛି। ଜେନେରାଲି ହୋମ ମେନୁ କୁ 4-5ଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କ୍ଲିପବୋର୍ଡ, ଫଣ୍ଟ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଅଛି କ୍ଲିପବୋର୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ଇଏ ହେଲା ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ତାପରେ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ, ସେଲ୍ସ, ଏଡିଟିଂ ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ସଫ୍ଟୱେର ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଏଗୁଡା ଏବେ ନୂଆ ଦେଇଛି, ଏଡିନ୍ସ ଆଉ କ୍ରିଏଟ୍ ପିଡିଏଫ। ତ ଆମେ ଏଠି ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ ବି ବନେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସପୋଜ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଆପୁଲ। ଓକେ, ଆପୁଲ ଲେଖିଲା ପରେ ୟାର ଜୁମ ସାଇଜ ଟିକେ ବଢେଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପୁଲ ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୁଲ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାକୁ ସପୋଜ ଏଇ ସେଲ ରେ ମୁଁ ଟାଇପ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ। ସେ ନାଁ ଟା ଜାଣିବା କେମିତି, ଆମେ ସେଟା ଦେଖେଇବ ନେମ୍ ବକ୍ସ ରେ। ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ କଲି, ୟାର ହେଡିଙ୍ଗ ରହୁଛି ସି କଲମ ରେ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ 3 ନମ୍ବର ରୋ ରେ ଅଛି। ତ ଇଏର ନାଁ ହେଇଯିବ C3। ଆଉ ଏଇଠି କ୍ଲିକ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖେଇବ ନେମ୍ ବକ୍ସ ରେ ତାର ନାଁ ଟା କଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପୁଲ। ଆପୁଲ ର ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଆପୁଲ କୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା, ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଣିବା। ତ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଟ୍ ଅପସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଟ୍ ଆଉ ପେଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ କରିବା ଏଇ ସେଲ ରେ, କଟ୍ କୁ କ୍ଲିକ କରିବା, କ୍ଲିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସେଲ ରେ କ୍ଲିକ କରିବା, ଦେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଅପସନ ୟୁଜ କରିବା। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ କଟ୍ ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଥିବ ବା ୱାର୍ଡ ଟା ଥିବ ସେଟା C1 ସେଲ କୁ ମୁଭ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। କପି କଲେ କଣ ହବ, କପି ଅପସନ ଯୋଉ ଅଛି କପି ଆଉ ପେଷ୍ଟ, ୟାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତିଆରି ହବ। ଏଠି କ୍ଲିକ କଲି, ସପୋଜ ଏତିକି ଏରିଆ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ପେଷ୍ଟ ଅପସନ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବି ତାହେଲେ ସେତିକି ଏରିଆରେ ଏକାଥରେ ସିଏ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଟ୍ ରେ ବି ସେମିତି, କଟ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଇହାଦେ ପେଷ୍ଟ କରି ପାରବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କଟ୍ ହେଲା, କେବଳ କପିଟା ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସପୋଜ ଆପୁଲ ଯୋଉ ଅଛି, ଆପୁଲ ର ସାଇଜ ଅଛି ବୋଲ୍ଡ, ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ତେଢା ଅଛି, କଲର ଅଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଉ ଫଣ୍ଟ କଲର ଅଛି ରେଡ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ମୁଁ ସବୁ ସେଲ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏବେ ଏଇ ସେଲ ରେ କ୍ଲିକ କରିବି। କ୍ଲିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଫରମାଟ ପେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ କରିବା, ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେଲ କୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ସେଲ ରେ ମତେ ସେ ଆଇଟମ ଟାକୁ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଫରମାଟ ପେଣ୍ଟର ର ଅପସନ ର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ହଉଛି ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ର।
क्लिपबोर्ड ग्रुप रो काम सरीगला क्लिपबोर्ड ग्रुप रे आ गोटे ऑप्शन देछि देखंतु आमे वर्ड रे मु फर्स्ट वीडियो रे बतैथिली जे क्लिपबोर्ड रो काम कोन जनरली तो ए जो क्लिपबोर्ड रे गोटे बटन अछि एटा एथिरे क्लिक करले आपण जहां भी आइटम को कॉपी करिवे धरନ୍ତୁ एठी लिखा ହେଇଛି apple banana सपोज मु apple को कॉपी करली कॉपी से ए जो क्लिपबोर्ड को पळे आसीबो सेमति banana क्लिक करली बनाना क्लिक करी कॉपी करली ये क्लिपबोर्ड सेक्शन रे आसी जिवो मु एठी जदी चाहिबी एतकी एरिया रे मु चाहिबी तो बनाना पेस्ट करि परिबी ए देखो बनाना एटी पेस्ट हबो एटी पेस्ट हबो ए जे ए सेल रे पेस्ट हबो हला कि एमति भाव रे पेस्ट करि हबो अच्छा तापर याको हमें क्लोज कर दबा नेक्स्ट वर्तमान फॉन्ट ग्रुप रे जो अछि फॉन्ट ग्रुप रे गोटे सेंटेंस मु लिखिबी हेलो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड ओके हेलो वर्ल्ड लिखि सारला परे हमरो देखंतु ये जो ऑप्शन देछि ए फॉन्ट ग्रुप रे बहुत गुड ऑप्शन देछि एते काम कोन बी रे क्लिक करले फॉन्ट साइज टिके बढ़ी जिवो बा टिके मोटा हे जिवो फॉन्ट टा तापर आई रे क्लिक करले टिके तेढा हे जिवो पुणी एठी आई रे क्लिक करबा सीधा हे जिवो बोल्ड रे क्लिक करले नॉर्मल हे जिवो अंडरलाइन रे क्लिक करले गारा गुटे आसीबो तळे एठी बॉर्डर रे सेल रे हमें बॉर्डर दे परिबा एमती गुटे बॉर्डर दे हेबो सेल रे तापर पुणी एठी क्लिक करके नो बॉर्डर रे क्लिक करले से सेल रो बॉर्डर टा हटि जिवो अच्छा फॉन्ट रो एटी ऑप्शन देछि फॉन्ट रे हमें विभिन्न डिजाइन रो फॉन्ट एटी अप्लाई करिबा जोटा भल लागिबो आपण मानकु सेही फॉन्ट व्यवहार करिवे आउ निजर जो लुक्स अछि निजर जो वर्ड अछि बा सेंटेंस अछि ताकु भलो लुक्स देकी प्रिंट आउट बाहर करि परिबे बा आउटपुट बाहर करि परिबे हला तापर एठी अछि साइज बाय डिफॉल्ट 72% देछि आमे ताकु नॉर्मली 14 15 12 साइज रे रखी की काम करि परिबा आ ए जो ऑप्शन अछि इंक्रीज फॉन्ट ये हला डिक्रीज फॉन्ट जेतकी हमकु दरकार सेतकी बढ़ेबा आ जेतकी दरकार सेतकी कमेबा ओके तापरे ये होची बैकग्राउंड कलर आ ये होची फॉन्ट कलर एथिरे आपण जो फॉन्ट चाहिबे सेही फॉन्ट अप्लाई करि परिबे अच्छा नेक्स्ट आसी गला हमरो अलाइनमेंट ग्रुप ए अलाइनमेंट ग्रुप रे कोन काम अछि ना सेल ऊपर अलाइनमेंट करिबा धरंतु मु ए सेल को टिके बडो कर दोउची ये टिके बडो हे गला आ ये भी टिके विड्थ टा टिके बढ़ी गला विड्थ आ हाइट टिके टिके हमें बडो कर देले हला तो वर्तमान विड्थ आ हाइट अनुसार देखंतु हमरो सेल रो किछि पोजीशन थाए जनरली सेल रे 9 टा पोजीशन थाए कोन कोन ना ये होची देखंतु हमें मु याको वाल टा काटी दोची हां खाली हेलो लिखुची ए जो सेल अछि पिले माने ए सेल रे टोटल 9 टा पोजीशन अछि कोन ना ए देखो एटा होची सेल रो बॉटम लेफ्ट साइड रे अछि तापरे एबे देखो बॉटम रो सेंटर को गला एबे बॉटम रो राइट को गला अच्छा एबे सेंटर रो राइट को गला सेंटर को आसिला सेंटर रो लेफ्ट को गला सेही बलिया टॉप रो लेफ्ट को गला टॉप रो सेंटर को गला टॉप रो राइट को गला तो वर्तमान जदि हमें किछि लेखिबा हले सेंटर सेंटर रखि के हमें ताको लेखि परिबा जेमति कि फादर नेम और गार्डियन नेम नेम एमती करिकी सेंटर पोजीशन रे गुटे टेक्स्ट को हमें लिखिकी सुंदर भाबरे आउटपुट बाहर करि परिबा हला ए टेक्स्ट को हमें तो एथिरे जानले हमें जे ए सब जो ऑप्शन देछि ए सब ऑप्शन रो कोन काम अछि अच्छा तापरे एबे देखो एडी गुटे देछि ओरिएंटेशन माने कोन टेक्स्ट को आपण एमती वर्टिकल भी सेट करि परिबे धरि निया जाऊ एथिरे हमर जेंडर लिखिबार अछि जेंडर जेंडर को हमें वर्टिकली जदी एमती कर दबा हले जेंडर काना मेल फीमेल ही दरकार एम आउ एफ दरकार तो सेही हिसाब रे एम आउ एफ हमें लिखि परिबा तो ये कोन हबो स्पेस भी कम नबो आउ आपनकर पेज रे जदी किछि एक्स्ट्रा डाटा दरकार भी ये ताको एडजस्ट करि कि आपण लिखि परिबे अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन होची इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट एटी लिखा है जी धरि नै जो हमें गुटे ना लिखिले राकेश कुमार साहू ए जो राकेश कुमार साहू लिखा है याको हमें कोन करबा जदी इंडेंट टिके बढ़ेबा एमती हेले कोन हबो माने हमरो मार्जिन रु टिके स्पेस नेबो आ सो दैट कोन हबो प्रत्येक जो लाइन रे लेखाटा हेतबो सेठी गारो रे लागिबो नै सो दैट ताको आपण इजीली पढी परिबे आउ सेटा टिके फ्री रहइबो हैला तापरे मोर सेंटर रो काम होउची हमरो दीटा सेल अछि ए दीटा सेल याको हमें बॉर्डर देले बॉर्डर देकी धरो येलो कलर करले तो ए दीटा सेल को मते गुटे रे कन्वर्ट करबार अछि
तो मु सिंपली कौन करी एटिकी जाइकी मर्ज एंड सेंटर रे क्लिक करले कौन हम ए दीटा सेल वन सेल रे कन्वर्ट हो जिवो। अच्छा पुणी एगेन आमे जदि मर्ज एंड सेंटर रे क्लिक करिबा ताले जेमति थिला दीटा सेल से दीटा सेल पुणी रिवर्ट हो जिवो। अच्छा राप टेक्स्ट रो काम कोन? राप टेक्स्ट रो काम होउची मोठी 11 साइज देछि हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स आई एम योर बॉस। मु ए गुटे सेंटेंस लिखिली। तो ये जो सेंटेंस टा लिखिली ये कौन करला ना ए सेल रु बाहर को पळेला। तो मते ए सेंटेंस टा को सेल भितरे ही रखिबार अछि। तो ता पे हमें कौन व्यवहार करिबा ना राप टेक्स्ट रो यूज करिबा एमती। ए टेक्स्ट को यूज करले राप टेक्स्ट को यूज करले कौन हबो ना ए जो टेक्स्ट आपण लिखि जंती सेटा आराम से गुटे सेल रो भितरे आपण रखी पारिबे। नेक्स्ट नेक्स्ट होउची हमरो नंबर ग्रुप। ए नंबर ग्रुप रे देखंतु गुटे आमे लिखिबा एठी 5260 टंका। तो 60 टंका पई दीटा शून्य दरकार, डेसिमल वैल्यू दीटा दरकार। तापे आपण कमा यूज करि परिबे। अदरवाइज दीटा इंक्रीज और डिक्रीज जो अछि ए देखंतु एठी इंक्रीज करि हेबो डेसिमल जेतकी थर क्लिक करिवे सेतकीटा शून्य बढिबो आ जेतकी थर एठी क्लिक करिवे ये डिक्रीज हेबो कमिबो हला। अच्छा तापरे परसेंटेज चिन्ह धरंतु एठी मते 50% लिखिबार अछि तो प्रथमे कोन करिवे परसेंटेज चिन्ह रे क्लिक करिवे तापरे एठी 50 लिखिबे हेले 50% सिंबल आसीबो। नेक्स्ट तापरे एठी अछि कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटेज टेबल। तो एटा मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु बतेबी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रु नै कि पूरा लास्ट जाय। ओके एई सब ऑप्शन रे काम कोन कोन सब हेबो। तो एई वीडियो देखिथिबारु आपण मानकु बहुत धन्यवाद। वीडियो भल लागिले निश्चय लाइक करिवे, शेयर करिवे और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिवे। थैंक यू सो मच।